Kejuah man banta kerina kekelengan Tuhan, pelenga si benakan sermon pekan doa, warisi petelukan ras kita lebih artoto kita. Isakan kami bujur man bandu Tuhan, simada kegeluhan kami, arkitekan ibas pak saenda, banci dengan kami ras-ras erlajar karena katandu, guna bahan khotbah pekan doa, warisi petelukan tahun 2025 enda. Sampati kami Tuhan segelah nangasuk kami ngangkai katandu, janah ngasuk kami ngelakenca man kerina ngawani perpulungan do. Iba segelar Tuhan Yesus kamera artoto. Amin. Iogekan kami si jadi bahan infokasiota ibuat ibas Mazmur 86 ayat 4 nina. O Tuhan periahmin ukur suruh-suruh hendo, man bandu ku penagih pertotonku. Janah pala si jadi renungan ta kap ibuat ibas perbahan rasul-rasul sada ayat 10:2 sah 10:4. Nina kata dibata bagenda. Kenca bage mulih rasul-rasul iuro setonari ku Jerusalem. Uru dauhna kira-kira 1,5 kilometer i Jerusalem nari. Kenca i Jerusalem laus ia kuloteng rumah ingan nanumpang. Kala enda Petrus ras Yohanes, Jakub ras Andreas, Filipus ras Thomas, Bartolomeus ras Matius, Jakub anak Alpeus, Simon pejuang ras Judas anak Jakub. Tutus Athena kerina ras-ras artoto ikut pedi baru. Bagai pe Maria nade Yesus ras senina Yesus secenda palas renungan ta. Kekelangan Tuhan lit sada lirik lagu pop Indonesia nina bagenda. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu. Enda mesada penggal lagu pop Indonesia. Si ibas kinata kegeluhan manusia banci si katakan menunggu entah penimai mesada hal pekerjaan si paling membosankan entah menyebalkan. Sebab pekerjaan harus disertai dengan tingkat kesabaran. Jelas pesimanti-manta nggo pasti kesabaran tak teruji. Apalagi kala jelas engoseh harus terujina kesabaran ta. Maka piga-piga kala ibas nimai sadahal entah pi sesuatu. Iban nama dahin nasi erguna gelah olah dekah saakap na nimai. Tapi lit ka ngekala ibas iya nimai jungut-jungut encabah nadahinna. Tapi jungut-jungut encapang kabetna si erbahan sa turah rawana ibas iya nimai jadi kekelangan Tuhan ibas bahan renungan ta pekan doa berengi tapi waris si petelukan enda erlajar kita arah kitab perbahanan rasul-rasul enda uga rasul-rasul nimai janji si ibrekan Yesus man bana sope lenga iya laus naksikan karena Yesusku sebelang-belang doni. Kitab perbahanan rasul-rasul enda sinuliskan sa Lukas. Tujuan utama kitab enda meguna encidahkan uga perdalanan perpulungan si pemena ibas pemasu-masun kesah si badia janah uga kerina ajar-ajar Yesus meritakan berita si Maria si babai kesah si badia. Sope palas renungan ta enda adi si baca ayat sebelumna iturikan uga Yesus iangkat ke surga. Ikatakan Yesus man murid-muridna
Maka murid-murid mapagi naksikan karena Yesus man kala si deban. I daerah Jerusalem, daerah Judea, rasa Maria, seh ku belang-belang doni enda. Maka kenca Yesus iangkat ku surga, kerina rasul-rasul ikut pedi beru. Ras Maria nade Yesus bagai pesenina-senina Yesus, mulih i uruk seton nari ku Jerusalem. Labo ia laos, labo ia mis laos guna berita, tapi mulih ia lebih ku Jerusalem. Kencasa ia i Jerusalem, laos ka ia kuloteng ingan nanumpang. Ije mekala enda ni mai. Maka kai si ilako ken kala enda dai ibas ia ni mai si pemena maka pulung ras-ras. Ibas ia pulung ras, lid sebuah rasa sepenggezapan ibas ia. Mesim peturah kini arsadanna. Meriah akap na pulung, lanai erbana-bana kegeluhenna, bagi tupung Yesus itangkap ras i adili. Aminna ibas erbage-bage pendahinna ras karakterna, tapi tandana ia sepenggezapan ngasup ia pulung ibas sada pengarapan, sada komitmen ibas nimai si ipadankan Yesus mekesah si badia. Ibas ia nimai labo ia pasif, tapi aktif ia kerina ibas pertotonna ras-ras. Si peduakan tutus ertoto ras-ras. Kata tutus ibas bahasa aslina proskatereo. Si banci iartikan setia, gigih, terus-menerus melakukan sesuatu dengan tekad yang kuat. Alu pusuh si serius ras megenggeng. Enda mesi ilakokan murid-murid langar ngadi-ngadi, gelah tambah kini ngasu pena ibas ndahikan dahin si enggo iberikan Yesus manbana kerina. Adi ibas bahasa Indonesia nina bertekun dan sehati. Sehati banci iartikan sada pikiran ras sada tujuan. Jadi artoto ras-ras entah pe ibas persadaan mereken gegeh man persadan Jadi ibas kita artoto ras-ras entah pe artoto ibas persadan mereken gegeh man persadan ta bage peman diri pribadi lepas pribadi. Ibas krina janah persadakan tujuan aminambu pe perbedaan ibas ia krina. Jadi ketika rasul-rasule ngasup ia artoto ras-ras, berarti semua karakter yang berbeda di dalam dirinya, janah pendahin latar belakang si sebelumnya pe berbeda kerina. Ketika ngasup ia ras-ras artoto pulung ia ras-ras ji endamo si mempersadakan perbedaan silit ibas ia kerinana. Tandana ia aktif meerban pertoton alu raslas, alu tutus, jana pengarapan dengan sabar. Arah enda banci sirnengkan, maka ternyata artoto bo aktivitas si kentisi ngenca. Tapi berkelanjutan secara terus menerus. Mesti tuhuna ciri-ciri sespesial silit ibas diri kala Kristen. Ibas invokasio tapi ikatakan uga Daud mindo penampat mantuhan arah pertotonna. Adi si baca ayat sebelumnya IJP teridah, maka Daud ertoto mandibata gedang-gedang wari. Berarti dia berdoa secara konsisten. Daud mantuhan ngendaskan pingko-pingkona. Ibas kepicetan ukurna ipindona ukur si meriah. Labo ipindona galah musuh-musuh na ikarnapkan. Bawan berat na iagui. Tapi dia meminta menyangkut perasaan, suasana hati, si meseran rat kenca tupung lid prabeben. Hal si metahat kel siakap ngelako kenca, tupung lid kenca ibas kita perbeben. Makap armeriah ukur. Ugalah ninta armeriah ukur pe, padahal lid perbebenta simberat. Tapi enda masih ipindo Daud hal yang sangat susah
si pindo naman di bata. Maun tupung lit roh perbeben ibas kegeluhan ta ngasuk nge kita ciram. Tapi gelar nanari nge kita ciram lang perciram ta epe ngo bagi perciram kuda gelah ngo idah ipen saja. Padahal pusu ras prasanta ibas pusuh ta lanai terturikan. Dan itu yang sangat susah. Si ipindo Daud ibas pertoton naman Tuhan bereken min keriahan ukur man serayan du Tuhan. Jadi adina sinan arah dua na bahan tak dai ngatakan sama ka si Tuhuna sebelum melakukan apapun ibas kegeluhan ta, sebelum kita melakukan apapun untuk memulai aktivitas kita, mari berdoa kepada Tuhan. Pindo gegeh ras keriahan ukur entah pe ketenangan pusu. Segelah na ibas kita menakan wari-wari tae nggo ipalasi alutoto iberikan Tuhan gegeh man banta. Jana artoto labo hanya sekali, 2 kali, entah pe 3 kali. Tapi dengan konsisten, terus menerus, hasilnya ya biarlah Tuhan yang menentukan. Seni naras Tuhan sini kelengi Tuhan Yesus. Pertanyaan refleksi man banta. Nge kita tutus ibas artoto, nge kita pulung ras-ras, teman tasi sadakini teken entah pe keluarga jabuta, guna saling memotivasi artoto, guna saling pegegehi. Entah sa, ngiten ka kita pulung ras kala, guna bahas kegeluhun kalage. Sila erguna, si sea-sea. Enda perlu kel si renungkan. Segelahlah sia-sian darat kata si arah babah tanari. Tapi tujuanna encakapkan hal si sia-sia. Tapi bahan min kai silakukan nambahi pergegeh man teman ras keluarga ta. Ertoto mungkin labo mis mengubah hal-hal siniarapkan kita aluseng kemirap mata. Paling tidak alu ertoto pusuh tae perukurun tae ngo lebih tenang. Masalah si ihadapi usur ibas pertoton tae kurang tersiakap di bata mereken jawaban ibas totota. Kurang sabar dengan kurang megenggeng kita ibas dalani proses idalani. Kune kenca perbeben tae. Kune kencalit kita ibas perbeben si mesangat ertoto kita mandi bata adi urgen kele permasalahan tadakam sendasi totokan seklemi saat kita jawab di bata pertotonta kune laka urgen kakel sendasi totokan pagi entah kedunwari enda jemin mis ateta izabab di bata pertutunta lalit kesabaran ibas dirita guna nimai kaikin si ate Tuhan si pesehna kubas kegeluhanta. Padahal si Tuhuna tupung kita ngasup ertoto si Tuhuna ije mesidat gegeh arah di bata nari tupung ngasup kita ngandeskan pingko-pingkota mereka nurikan pingko-pingko tak kempak di bata si Tuhuna arah siping go berikan nagegeh man banta arah pusuh ta si jadi tenang gondarat dekrina una-una tanda jadi go tenang pusuh ta si Tuhuna jadi gegeh simbelin man banta amin na pelang ngasit teh kai jawaban doa tandai amin na pelang ngasih tah solusi ibas masalah tandai tapi tupung kita artoto go tenang ize pusuh ta adi jawaban doa ta mari si endeskan sepenuh nama di bata gegeh kini tekenta arah artoto melengape si ida tapi go leben kita te kita maka di bata si meteh si mahuli nabas kegeluhenta sebab dia adalah perancang yang paling hebat di dalam kehidupan kita. Selain ertoto pribadi, ertoto ras-ras pembelin kelgunana, banci si bandingkan ras ibas kitab Jakub 5 ayat 14-15 maka pertoton jelma enter meras rayana ibas gelar Yesus pancim pepalam pinakit
Jadi ternyata artoto itu bukan hanya sekedar aku dan Tuhanku, tapi kami dengan Tuhan kami. Sebab arah ras-ras pe kita artoto banci mereka semangat simbaruman kita kerina ibasada persadan ta maka arah renungan ta ibas pekan doa ta enda artoto kita gelas sada min kita kerina sada ibas tujunta, sada ibas gegehta, sada ibas kini teken taman Kristus. Raduras kita tutus artoto baik secara pribadi entah peras-ras konsisten kita ibas artoto labo arkiteken tupung si ingat artoto kita lah si ingat lah kita artoto, tapi harus kita konsisten berhubungan dengan Tuhan arah pertotonta. Amin jawaban doa ta lah sesuai bagi sini harapkan. Tapi lah arbansa kita ngadi artoto megenggeng kita. Sebab lid ni nakuan-kuan kalak karo lid upah megenggeng. Jadi tupung kita megenggeng engko pasti lid upah si mejilena si mantap na iberikan di bahataman kita. Pertoton si ilakokan alu tutus belin kekuasana. Maka ula kita medu artoto. Sebab toto si ilakokan alu tutus setia megenggeng arbuahkan kemalaman ate. Amin. Mari ras kita artoto. Bujur Tuhan, katandu si enggo ibagikan kami, ajari kami kerina, serayandu guna ngasup nurikan katandu enda sampati kami Tuhan pegegehi kami segelah ibas paksana pagi ngasup kami meritakan karena katandu enda man kerina ngawani perpulungandu segelah sinambahi pergegeh ibas kami bangun hubungan kami ras Tuhan arah pertoton kami janah banci kami saling memotivasi mereken gegeh nandangi teman-teman kami alu ras-ras kami ertoto ibas kerina persadan kami enda toto dengan pengharapan kami iendeskan kami arah anak Yesus Kristus juru selamat kami manusia. Amin.